Sar nono pulen no chini kok tibu lam so tini hai na mai jang ma krung phai pika tamui hingkai je tabo kaisa kok viral ngi tongmani ba nukjagui tongmani social media rogo je Kristano no je ST certificate cancel khlanya hine je kok kawi tongmani awai mong ngi tongmani omono tui ni tam sanne mo song sakya sagari slo korona sarai sarai ke bahai ke khaijak na abo ta ki khaijak nangka belanya phung kaham te hambai jotno kok tv ni norok phani rong ba hambai tai joto chini hayung hani tiprasa tai bebak do phana ba hambai ro phung sang joro ni na kok sung belan nang mane sago ba abo jara news bai kok sini kok angaro je sanam ko saka tini detail kaisa phai ka bela hambai omoto je tabu kaisa confirmation no nanglai pulai sakang omoki chini je boram gonang ex minister MLA Rampodo Jamatia bini kisu netrito bai da omahai tiprasar no tuiru murina nai tongkha dofani bisingo na borni Jamatia hoda tumung no obono srai bo answer yang kai Jamatia hoda ro tumung mono Jamatia sing hoda ro kuno orang podoni isu bai sing kerui ba o je muti be kerui hinsai angkai boto hoda mang kok sable angkai sing hoda sar tripon bad baki hoda rok sing Jamatia hoda sing eboy khenai angkai sing to oro nai nei mane chini je asol mul samoisa oboy able mul samoisa na khibo itini boro je Bangladesh ni dalal boto ra Bangladesh ni dalal se aro tak srai kha karon o sakuma rok to Bangladesh ni phaine kabangma tel Tripura 80% sakuma abono sung tabo busango kaisa sini NGO bai ICIPT bai sung kaisa 80 as memorandum bornai ek number sakuma rok no 1981 ni census base khlaioi sung borno identify khana bagai karon sakuma rok kabangma Bangladesh ni phai Tripura o ST rong sakri runa bai kha engke borno kabangma officer mai kha sudo bor Bangladesh mia Mizoram mai ngre khlai jakai oro Tripura phayo engkai Tripura ko Arunachal Pradesh ni rikla jakabo Tripura phayo Assam ni rikla jakabo borok phayo ba Nagaland par North Eastern jekono place ni phaika engkai borok rikla jaka engkai o sakumarok Tripura phayo oro phayo dustbin jemon thumui jam ha borok phayo karon ta engkai Tripura o angkha tini sengsaimano Bangladesh ni khari phainai rok hawrul khai tongkha boro nijino sikok no tekro sikok no bisar khemia ble engkaboni bangai a sujug nawoi tabo Tripura no ekdom saidike oro sodorogo bongthun বিভিন্ন জায়গাও তাবক সারা ত্রিপুরাও সাকুমারক গলাই খেনো অবা হেকাই সিন এসটিনি অধিকার নাই টাকা অবরণখা বীর যে তিনি সিনি যে বরম গনাং রামপদ জামাতিয়া বনো জরা বরম গনাং হে বনো মলাং ফর হমান খাতাবখাই আং বনো ব্যক্তিগত সিনুও ববা মলাং হাসিব ব তাবক ভগবান বিশ্বামুনাংখা আং ওংনাই আতি হিমাসি আরে ভগবান বিশ্বামুনা বাবু বিজেপি সে এন্টাইটেল খাইবলে আটে কাইসা কাউ বিজেপি রব বিজেপি জনজাতি মোর্চা রব সরাই খাই নাঙাই অমকি বরনি যে অমকা ইন্ধন দতং কেন্দ্র অবতাং সাইমন অমত বিশ্ব হিন্দু পরিষদে RSS ni te বিজেপি ni abo jogsas jahate 10 tam phaina nai khatabo tiprasar thamjangna nai tongkha produt ji phaiei engkai aro jagao abo to tabo produt ji bo buto angmani bagai jaw tabo sini royal family ni produt ji bo buto angmani bagai tiprasano sotik ain sotik অধিকার বাই বেঙ্গি মালিয়া ও জাগাম থেকে থিং দজকা আ জরাও 10 টেবো নাইখা জাখাপনো অঙ্ক ও 100 কবাইন কাইসা বরক গোলা জলে মাছ ধরে মানে হার পেক বিসিঙ্গ আরাম বহমাই খাই তিব্রাসা কংথাই বারা আমা খাইতংগা তিনি জমাতিয়া হদা বরক সরাই সিরানা বিনি বাসনগো খানাকাবলে জমাতিয়া হদা ককসাও ও যে আস্তা বলো মাটুফ্রু বসাও engkai sini Jamatia hodon sirka bor Jamatia hora Indian tong akai Jamatia hora tam bagai nai borok sarai sposti khaitan ebong sung obono nain thango ar jini je borangona Rampodo Jamatia bosawosona ST nai riya ni bo saitomani bo kaisa je people representative ek mutabek bo tabuk santhang akai bin birude kes khemaro kaisa সংবিধান bo khaimani bo ma hekai bo khaisimaya karon je জনপ্রতিনিধি borok samaj tam tamba borok sawaseng barni সংবিধানে যে তোমানে রাজা কেরম তোমানে আপন গসমি মানি ওই কাহাম কাই সং কনা হিন সাই সময় তোমারি বিনো সময় তোমা তাম তো বসিম সেজং আবাং মালাং বম তম আদা হাইকে জরা বিনা চেহারা বাই বজে সুপা সাইতং থুন ব তিনি অতি প্রাসরক আসল সমস্যা সুংসি কমাতে
o jago botan bage obo hake istui fike Bisamunda matha Bhagavan Rampada Jamati ang namusung haida oro srai sirang nai wansukun kaham charino takhuno deborma gusti rok tokun dino deborma समाज हदानि केबा हायाव सामाक्रिखौ ora ang deborma ang saw samaya tini ang jamate birude samaya tini tamgui jamate hodar tamama ke tawuk tiprasana ma ke tu bagoi phaipai bini kaisa takhok Rohindra jamate bini kaisa nukhuni borok sang srai srai thakable ora ang sung jamate deborma saitama sung tiprasa common isu sung tiprasa neche tabuk tipramo tharok tiprasa ne ama kai isu tulai thansa ka chadona nai tongman jaro ama haike je তিনি যে একই তমনি অমর সাংঘাতিক ব সমাজদ্রোহী বকাশে সমাজদ্রোহী হচ্ছে খবজাগো অর্থাৎ তিপ্রাসন মকল ও যেমন নেতাজি সুভাষচন্দ্র তিনি ভারত সরকার বিশৃঙ্গ স্বাধীনমান পরেখা তিনি ফেবা ইংরেজ শাসন খাপরকে বকাশা রাষ্ট্রদ্রোহী খারি মাথান গিয়াবা এনকাইছিনি যে তাবুক বরম গনাং ব আইন ব সিয়া কোস্তামো শেষে ব নিজে নিজে সিজাক তমান তাম সবা বিনি ম সিজাক মানেকে ব যে কিছু আসাম রগ থাঙ্গই bo kase biswa hindu porishod dong ni kisa secretary roksong jaka gabo wandirone divide and rules policy bo saimia bong khoma hai borok bo sanata kai bono kase gadani tolana khamen bini je wansuk mani charitro kai bo bini wansuk man takpano susabbo kase jatini ar to bin sago phaya kono ang srai chen ne ka bin kotha batrok jaba kai seng khos khlane bin se obopulas kan bin bukhuno angkoro gaboni pore botabo milonrani jamatia bate o chakma ronoti klai tumake babok kisa tabuk influence khaje mangni mak thamna hai kai busang kle ekna dai masi main obone jes busli bor nong horka sung semna rampodo jamatia bo saitango angko teke sobok skha roman script uskhus khlayan so rampodo jamatia ang sairo roman script sung dia da 30 sakangno tui feno tameng kai BJP all india wa agami 2026 phalia guarantee so ang boy challenge so ebon বিজেপি 2024 যখন ফালিয়া আঙ্কাইন ত্রিপুরাও পর্যন্ত বিজেপি সরকার বাইথা নাই তিনি খাই নারথুন হোসাই তন্থুন একমাত্র জায়গা বজাগা মাসক যেটা কুবই কোন আর যতন হাসিন ত্রিপুরা সামবাই কিরিমা সিংসাকাই আর রামপদ জমাতি সিংগিয়া তাও ত্রিপুরা মথরকসি তাবো বড় বিজেপি বা এংওয়েসা দালাল বিরতি খাই ত্রিপুরা সং কাহাম সাইমিলিয়া বিরোধী পার্টিকে সরাই সরাই বিরোধ খাইতন আর আমা হাইকে এংওয়েসা তমানি যে ত্রিপুরা মশালিদারক বড় নবতী প্রাস যারা সাধারণ জনগণ এই যে লিডারক বড় গাড়ি পাইখা তিনি রাঙ্গানা অঙ্কা কোয়ার্টার বাঙ্কা বড় এমএলএ অঙ্কা সমাজ বড় ইএম লাইখা রাংসা খাজত নুগুই তং ত্রিপুরা কিন্তু বাদ বাকি যা ত্রিপুরা মথা নাই জান প্রাণ দেওয়া খাবরুনাই ওয়াতি পামতিও খাবরুনাই অ লিডার ওয়ানসুক সিতন তিনি আং সব মিডিয়ার পুবি কক সব বাং তামনি বাগে বড় তাবুক সারা ত্রিপুরা বড় আন্দোলন খায়ান দङ ববন্তি চিন অধিকার তুই বড় থানা আসছে কাত ঠানসাঙ্গি থাকা তিনি বড় আবন্তি আন্দোলন কতর খায়ান তমানি কিন্তু খায়াবলে সাধারণ প্রেস কনফারেন্স খাইও মাসে এলওপি নাই কাইসা এক খাই শুধু প্রেস কনফারেন্স খাই ব্রিফিং খাইতমা বাইং নাই আগত লাসুগৈ থাঙে নং সারা ত্রিপুরা ঘুরে ওই থাঙে আন্দোলন মা খালাইনাই ব্লক দেবসন রেস্ট গো মারনাই বজাগা তাবুং দখা গণতন্ত্র ও তিনি সুং নুখা যে 13 जना এমএলএ বং বিসিং আং যত নুখা বরক জানজানি ফিলো জানজা খাবরুং খাইনা দङ এনকাই তিনি যে বাক্সা ওয়ানসুগো বিজেপি অমিত শাহনি ইয়াগ্রম্বো ইয়াকুংরমই নহनै চিনি যে ত্রিপুরা মথনি লিডার্স বিশেষ করিয়া প্রডুস যে অমা হেকায় দিল্লি হিলিংই তমানি অম কাছে সামগ্রী সামং ত্রিপুরা সারন লেং রিনা সারা কিচ্ছু করি ব নিজি ব খাইমাইয়া বুইনাবো খাইনা নাंगरा আবার যারা কসাইছাই অ দফানি বাগে থইবে মানাই যারা অমা হেকা বাংমান তাবো লিডার কনারক লাইতমাইকা কিন্তু ব যে তিনা মাহাইকে যে বসলি তোমার অবর যতন মিক্স কালচার নি বড় মামাংসা জাগাবো তিনি যে ম্যাক্সিমাম ত্রিপুরা মথনি লিডার ফ্রন্ট সাইডে তোমার বড় তো মিক্স কালচার আঙাবো ত্রিপুরা সাং সিরানাগো বরং থানে কোনো একটা বথাই কাহাম দেখে মানাই তিনি এসটি রকাই জাগি তংখা আবন তুই গবাং কয়েক সংকাই দङ আবন তুই নরক যদি সংকাই আংতে সবাই ছাউনো এনকাই তাবো ম যে তিনি রামপদ জমাতিয়া সামানি অম অঙ্কাই বিনি বিরুদ্ধে যদি কেব যদি কামকা বন কেস খাইমানো ব সংবিধান ব বাহাইকে অমাকে ব সেমাঙ্কা বা বন রিনাই রিয়া আঙারো কাইসা অর্ডার 2007 অর্ডার মানে আঙারো পরীক্ষা রনো অর ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট খলাইকা আনো গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরা ডিপার্টমেন্ট অফ ওয়েলফেয়ার অফ মাইনরিটিস ত্রিপুরা আগরতলা সাবো মাইনরিটি খবজাক অর নোটিফিকেশন নাম্বার 996-1120-F10-5/HCW/GL
WRM GL/RM/03 dated 18/4/2007 notification. The state government has declared the following four communities as religious minority communities in the state by notification of number 1/4/2/5/9-339/HCW/GL/95 dated 5/9/1997 abo 1997 ni kaisa je dosro de tomkhomantri tongmafru je khaima abono abo taisa revise kha 2007 10 বছর পরে মকলাজাকা sabong nai oro ek number so buddhist excluding ST buddhist oro je buddhist kaisa naro saimana buddhist kaisa angkor tongo buddhist bisingo aro borwa toror sine tonok sajaman saimia borwa ro akor sine tongo boro kento buddhist pano boro ST khobdegya angka boro nobo minority danai ni oro sijaka ampore number 2 so Christians oro bracket excluding ST Christian oro Christian sabo angkai je tiri tripura bo wani roman matham togo ba kabang mai ST non ST tabu Hindustan sa bagisa non ST rogo Christian togo angka boro nobo minority dan bagoro sadak sara chira order tung ampore Muslims no daka ampore Sikhs tripura Sikhs busutong semiar Sikhs bo list for Sikhs ko satung number 2 or sika. Now the government of Tripura has been pleased to declare the joint community as religious minority community in the state of Tripura and to include in the state list of religious minorities. This come into force with immediate effect by order of the governor. Angkara signature NC Sinha, Commissioner and Secretary to the government of Tripura. Or a copy subson rohaka or a copy to the secretary to the government of Tripura for information to the secretary to the chief minister Tripura to the secretary to the confidence and cabinet department all PS APS PA to all minister Tripura PS to chief secretary Tripura the principal secretaries all Tripura all commissioners secretaries Tripura all district magistrate and collectors all heads of the department all sub-divisional officer Tripura, all block development officer Tripura, the director of printing and stationery department will request for publication of the notification in the next issue of Tripura Gazette. Copy also forwarded to the Secretary to the Government of India, Minister of Welfare, Shastri Bhavan, New Delhi, 1 for information. To the Secretary National Commission for Minorities, Government of India, Alok Nayak Bhavan, 5 floor, Khan Market, New Delhi, 11005. And Kataisa Hanari Kabara NC Sinha, Commissioner and Secretary to the Government of Tripura. Khazani Takokte Bukuro. Abang Tangi Porikhareka, already Tripura, what's our minority Tamuna Rosata, Lipeklaja. Tinora Katalka, Jeram Podazo Matia High. Kasha Dokawa Kasha Tiprasano Dongso Kanani and Night of Money, Nizera Babtui. Tini Tripura, Christian Paibo Saka, Bikra Saka, Kangra Saka. Tini Tripura Christian yes in Tripura, Banglahani Bhai, Jamaica Sanga Kanaza Pro, Adasaka Pro. Bahaba Bobana Pora Porika, he still did another like a bo. Omaha Murko Borok, Boronom, Tirpraho, Montri Kankai, Obok Emele Sama by some Bono Botany, Montri Yankana, Semak, Amwansuima Katabuk, at the game Pontasha Montri Yanka, Karan Omaha Borok, Bokrok Patlarano, Montri Kankai, Ma Okot, Gahinda, not been to Glock Borok. Boni Jini Bosemia, Bunesemia, Bokam Haya Semia, Rampodo Matiam, had not been to Gloxibo. Bono Tabuk, ST Corporation Chairman Dika. Baro botam khlai nai tong botam khlai tang abo bono mana chom nai tamni ke bono saranta ke jona protinidhi o Tripura joto boycott ma khai nai bono se sung nang khai sara Tripura pung bara rok bono boycott khan nai jamate hoda joti ni bono inspire rite ya kai ang koi nai jamate hodar no on behalf of Tripura greater Tripura sar interest satun je ram podo jamate na sung mai khaina bugi saya nai awam bisingo goria hoda rok tumung saka narok joto na Christian Tripura hoita ong khot thangai hengkan ro Tripura hani je Tripura sar permanent Tangai Tonan Bagay, Rasanti Odikar, 80% assembly seat Tripurani, Noro Nai Manka Banan Man Sinai confirm Parliament, Raja Sabajatono, English circulation and city Jotone, delimitation Kayam Paras and Tripurani, the 1.35% Christian, Dotakia Bangna Tabu, their person Sarasar person Bangna, or Tiprasa Christiano, internationally Babes and Apurunankai, Jotana Gusana Kaidi, nor Kisan Yaka, Kokbutani Kokbutari Kokuri. Kokbutari. Sini sara
4.4% bukung baram bagi bad baki bukung bararok jadi no hani kaham nong non kakak kok besar kiri ain senambi kok besar kiri Hitler zaman engkau klaim besar kiri ram podo zomatia neng apa kita klaim ang nono sau serai nang dara turun nang usung lia neng huskai tong serai kok sate kaisa kok je bo jodi no ST certificate no ma ki kristan no cancel khana nai tongmani category mani tong ST ron category ni je sai tongmani angkai tabu je tiprasa buri rok je wansa sala bai kai jagai je ST ni facility nawo je 10 tabu ST ni je khai tongmani abuno le botamungi kok saya tamu sanai san nang abuno abono tui to ang thangnai to ko kabangma ko ekban saka article 46 je abo rajya sarkar no engko khlaikan ka abo adopt khlaimano rajya sarkar tamni ka of article 46 tam tong abo ang tabuk janagon khnatun आपनो सराय सरे परी खना रवनो आर्टिकल 46 मुताबिक आबो राज्य सरकार कैबिनेट पास लाइन मानो एंकाय ताबुक एसटी जरा काय जने बर बातिल बोलते बर साकी बातिल ने बुया बातिल सुलो अंकाय पोस्ट एक्सचेंज सिंगनाय सुदो एसटी नि बागि सिमां साया जनरल बागि बांसाने काहाम कारण जनरल बा मासा मुसु साकरि खाने तिप्रासे काजा माउ तंगले एंकाय सुम जदिना साका सुदो एसटी सिमी बातिल ने काय आबो तो कायसा सिन थाने इनजस्टिस कायसा लॉयर हिसाबे कतम सकबा और सावो angka 46 artikel ka part go 4 tako ka jaga tamsaka orosawo promotion of the educational and economic interest of the scheduled caste and scheduled tribes and other weaker section oro je hedoka saka bising body ka tamsakradi the state shall promote with special care the educational and economic interests of the weaker sections of the people and in particular of the scheduled caste and scheduled tribes and shall be protect them from social injustice in all forms of exploitation. Engkau orba word by financing and shall protect them from social injustice. Social injustice ka baiba. Sung semono ti prasar kabang ma wansa bai borong international law kori kajak tongu. Kabo kajak ka doctor engineer so many professor wansa bai kajak itu habo na sung sawi sung abdono mo kaimia prodibat kaimia. Piaba oma haing thaka rikai kaisa jati koto jati chikono kusup sakibu. Burifang talawo nang jisupano bufang kai di kusup sakib mai sung tabo awa haing tokha. Dan kasini hasaka sung minority ingka bawa ka mokol kanadang tong rampodo jamatia mokol kanadang tu no kai asala boni thani tamang ka binara evil spirit satanic spirit je bonna ni bangla himani bona ro kolopkha bo ang nayo asaklai bo ustrugui phano je sange phon bo mathi sinai tamne kai bon ke bo borok bathata bathatun bathanangya creator god srishti korta ishor je borok amma ke dofani jati ni birudi jara basanai boboro abai ke na kabang ma sung shastra nuka thui mathangu sise kotai sabono bathar khiu bo ang bono sau babli ro bono bathana bagai krisan boro bathanam gai ba jonagum bathanam gai saya ishona bono bathanai bo botike botini monti sontra ma bol sese ma sau jokhon kono binaro amondata jokhon shakti sese nano bo automatic mai mathanai tangi bono saitong bo ka guta dofani bagai sotru no sobo amo jamate bagai sotru jamate krisan krija Dapur marong bagai dana saitong tangi bo saitong ka tengko ro krisan ning bagai se bikra ka sangar saka tini mizoram thangene la borni je park kibita busuk mizoram ni lifestyle thangnai Nagaland lifestyle thangnai ba sarawalo nang sisi sia rampodo joma te bo kwani yongla se hang bono kisu sia bo asam thanga tripura peka o thangai kise misang ko nikhlai ka dharma ro hni khlatika ning jodina thi prasa dharma ka asuk jeni jaga jomi tlangja agi brahmon ro susan khaijage jaga jomi tlangja tomaro musuk tlangja maro aram podo joma tele boro thui tongkha bini bo thile boro habui tongkha boni jati gustile boro thui tongkha tini asu brahmon ti prasa bari thange brahmon jojoman phlai kasi goya prayo khai muktongna nei prosar khai dharma shastra mote ni thanglai kasi goya bina bo thanai jaga durum phalai thangai tomaro sungnugui phege bele ha tamon ka nang ab jo Triprasa Hindu roka ahani basani Hindu roni sartoka bulan baroni সংবিধান baroni প্রশাসন নুগলিয়া ফিয়াবা তিনি বাংলাদেশ হিন্দু কিরিকা কারিকা ফাইনানকা রিফিউজি ফাইমাসে 1971 যারা ফাইয়ে বরক 62.33% তিনি 37 বিধানসভা না ওই বাংলাদেশ সে আর কলোনিয়াল রুল খাই চংখা আইন দা সিব আং সাইতমলা আম যদি সাংকা থাঙ্গো সুপ্রিম কোর্ট আনি বিরুদ্ধে কেস খাইতন কিন্তু রামপদ জমাতে বতিনে জনপ্রতিনিধি বজে আমাকে জনগণনা যে আমাকে উস্কানি সুরসুরি খাই মানে আমা পুরা বিন বিরুদ্ধে কেস খাইনাই তবে जों কাইসা বসাঙ্গ কমিটি খানাতো আবনে ফের বিনি বিরুদ্ধে जों এফআইআর খাইনাই এবং जों এফআইআর এমন জায়গা খাইনো হাইকোর্টও দেখায়নো যাতে নন বেলেবল বিনাবো কারণ তারকে মজ কাইসা শান্তিভাবে তোমার অর্থ কোন করে ত্রিপুরা শান্তিভাবে পিসফুলি আর বুদ্ধিস্ট খ্রিস্টান জৈন শিখ তিনি আর কেস কাইসা ধর্মতি কক সানাই করিবলে
কিন্তু bo ma ke je ge tong mane bini birude sung bono je ko bo sung sinai tabu sung je bako bini birude sung rashtrapati bo sinai bini birude sung ko Tripura Assembly bo sinai je bono MLA terminate khaya bagai ain tungu moto CM no order boya ba minister kunu orni kok sikri hingkai ram podolo tini bo borne hotia moni bagai na o sangbidanik bojes kok sai tumani bina baka dobak malang ko abang bagai bono ang sakabla sung tabu besang komiti khantan ko komiti khamani pore bono ain be khlaioi kes bo khlane plus bono sung joto legislative ne law mote bono je terminate khlajak unia da je kono bahai kai ko terminate khajar people representative ethnic tungu ansan boy law boy jon tungu bono sung abong rang poria ko study khai to nika bono sung next jokot komiti ma bojudi oti sotor mono bina mo hai jotina bongmani bina ahangka to hakai bono sung aja khai su terminate bang khana bagai sung cash khane bin birude high court cash khainai plus abang bising sung Colombo rashtrapati mo sinai tai je parliamentary je ko minister dilini sung bo sinai karon to ni ke bo site bo to wangso gabla hoyto botabo BJP to fur sab segmanu কিন্তু 2024 যখন এপ্রিল মে ও অঙ্ক পরীক্ষা क्षेत्र তাই তো বিজেপি তো ফাইয়া বুঝে তো সেমন টাবুক তাই বিজেপি সরকার নরেন্দ্র মোদী সরকার ফাইলিয়া তাতাল সরকার তাই ফেলিয়া তি প্রাসনা বিজেপি ফাই তাম উন্নতি খাইকা দিনাং কয়েকশন খাইও ইভেন জনজাতি মোর্চা কবাং মা খ্রিস্টান আর রগ দङ আর তিনি মা কে যে সাইতমানি তাম বন খেজা বাকুরে বং তাল তত্রা বন খা হ্যাঁ কতিপয় প্রদূত আগে বিদ্যুৎ দেবন মা সারাতে বাদ বাকি জনজাতি খাইতেন আর কবাং মা বুমুং আং সালিয়া বন তিনি বরং আং সরাইজেসौ নরক দিশন দিদি হ্যাঁ তিনি খরকসা ইস্তেরি বুড়ি নি বাইবেনি যারা খ্রিস্টান না তিনি সানে ইস্তেরি বুড়ি যখন এই যে হামন সংক্রান্ত খালাই যে মাদি খৈন দংশ খৈনা বগে গোটা ইসরায়েল দ ফানো বথানা ফুরো তিনি যে ইস্তেরি বুসা ওই তিনি অল অকাশে মেস হামন ফাঁসির জমাহাই ঠিক তিনি আর তংয়ের খ্রিস্টান বুড়ি রব তংবা চিনি পাতল কইনা বো খ্রিস্টান তিনি বরং কত ফসিনি কবিতা জমাতে ও খ্রিস্টান গবাং মা তিনি ক সং তংলা তা বড় খতাং গতংকা মন্ত্রী পদ তরজাক যে ত্রিপুরা সেখান নাইন বনসং কঠোর হস্তে দমন মাখলাই আবতিক আর যদিন জমাতিয়া দেবন মা কল হিন্তান লাইতুন হেঙ্কা আমতিং লাই খাইতে বিপদ লাইনাই আমা হাইয়া ওই जों ত্রিপুরা শহর তেমন সেটা বিরমান जों জাল টেকটক লাই দংখা আবন হইতে বাইকে রিলি মানা বাগै সেসং তাবুক যতন চাকরি বাকরি जों याखा लायै তিনো মাইকা जों ল স্টাডি খাইङै मा दंब्ला हा नोंला बसुक गोनांखाबा नों तिनि आनाव सालस निजि बायथां मालायफोर बबा गसि खुब गाहामसि ताखौ buta buka bini samai andarasi anparansi bini je beslao kerani bihik ani daram besajuksi additional SP Monindra Department engko je bawa Christian ci amayo bo engka boto kait langka bongni ব্যক্তিগত arang sarana ya je sopang dong daban nanti kentu tini kebang ma Christian bakali puji tongai tonghir abai satang kaba tini Indra Kumar de mana ponchai segate retire khajak bini nok tong agot lawa bin besaje mangni tong bo agi Christian tongman tabuk bo Christian ya kere kali muji kali monito sabotam sanatong ang buong bawang serka Indra Kumar Deparma bini para o khotar mara tongman tabu bor agot law advisor ganawo nok khlaijak bokali bujit kota bini ব্যক্তিগত ব্যাপার পার্সোনাল ম্যাটার ধর্ম অঙ্কা পার্সোনাল দিনি রুচি মাই মুরচি মাহাই আ জাগাও जों ভাই ব্যক্তিগত কক সালাयै সাকবাই সওয়ালে চিনা সব প্রবলেম তামবা ও প্রবলেম খা ওনা সরংলিয়া नों रामपद जमाते आगे सिगाङाव साका नों निनि जे समाधान खान निनि RSS विश्व हिन्दू परिषद हिन्दी आना तुजी इभेन्ट मुं ত্রিপুরাসনে आं पदन साका आं निउज मिडियाबो साका येस अ ত্রিপুরাसने जदिउ न हा ত্রিপুরাसने पार्मानेंट समाधान खा आं हरिजन देबरमा तिनि ख्रिस्टान हिन्दू नानि आफ्रो आं वानसुनाय किन्तु तिनि बांग्लादेशी फाइनि हिन्दूनि सेफगार्ड रुई अ ত্রিপুরাসাरनो दंस खाने तो ত্রিপুরাসা बताबुक 4.5% ची ख्रिस्टान के बाद बाकी बजत निनि हिन्दू समर्थन ब्ले इनका आ बररंग नि बाइके नोंता वानसुलिया आंला वानसुगैतंले हा आं ख्रिस्टान माने इतिहास का आं तै सलजा नरक जदि समय पारि सुदो माय टेस्टिमनी हाउ आई बिकाम ख्रिस्टान आना केबो प्रचार खाया आं बाइक थानाय स्पीच बा आं तै थानाय टक शो बां सागाबले सराय जरा न्यूज बा कपि न आं सागाबले सराय को जे केबो पास्टर प्रचारक तिनि 10 के सब समय ताम साबंनि बंद पत्र पत्रिकाय जौरमूलक धर्म परिवर्तन छौ आतिदबा हेंकाय जौरमूलक धर्म परिवर्तन पर सिमानि बंगा पत्रिका बो सिंकेस खायमनो साबो त्रिपुरा ओ खिसा नायरक बो पास्टर बाय बो बिशप बाय बो फादर बाय बो डिकन बाय बो एभान्जेलिस्ट बाय जौरमूलक बा रां पैसा रै थके वै ख्रिस्टान सामजाका सादि आंनो केस खायनाय आ पास्टरनि बिरुदे आ बिशपनि बिरुदे नन रां रेखा इनफ्लुएंस खायगा मुतिगानि आनो प्रमाण छरिदि हा गोबां माय कतिनि जों सायमान ब्लेक मिजोरामनि खार फायनाय गोबां मा ब्रु ख्रिस्टान दक बर हिन्दू थामाय दबा हिन्दू सनातन थामाय दबा साबो आबन्ति कक साय दंबा आबो व्यक्तिगत ब्यापार
nini asolo somas ni bepar siwan sagradi o tipran somas ro tipra saro hani besar rok tini nungbo khorok sa hani besano o hani besar rok tini buting gecheng phatar hani phainer se mukhyamantri AJM Dr. Manik Saha bobo tini barani সংবিধান bai Boido Singya even Tripura Bharat ba hamani songlogn hoite tini jara Bangladeshi phaitone bongni besabuti bonto Boido Singya borok थांनाय 19 एमेन्डमेन्ट आन्थानि नरक ताबो जदिनो समय मांगला आन्थान ताइबो तथ्य दङ इभेन म कैसा जे बय आन्थान बय दङ आं खानिनि बुखौ बायसा आं नय वालाय तम दकरि कारण अर कोटी कोटी ओइ पुकानि खरकसा बय सिमानि बांग्लादेशनि मानिक फकीर बारो सराय सराय बबो नाम्बार दमरि का आंगा ताबो नाम्बार फनो जे 2019 एमेन्डमेन्ट एंमानि बय बरक्लाय दङ ओ 2019 एमेन्डमेन्ट एंमानि आरो मात्र 33,000 सामथिं से नागरिक मानसु त्रिपुरा मा मा खाबानाय मेब्ले आरो खब जेब्ले आफरो सिन बर बुजियां आन्दोलन खाय दङ सिन बर काहको सादि खैया आं बाबन सिरियास जों जागिया केन्टु ताबो आं नायने का त्रिपुरा मानिक फकीर आन्थाने बय सिमानि बय बय आनार बय सितो मे खायतामसा जत बर्न से एंको मारनाय माने जे बांग्ला हानि जो फाइका के बचन नागरिक माने बते आबो हाइके बो दाबो कैम्पेन खालाय दङ वेस्ट बेंगल गां ताबो खाजन ताखौ बुकुर आं ताङै साइतो अर व्यक्तिगत सिनि जे एंको बाय आनि कुनु शत्रु करि किन्तु बताबोले आनि शत्रु ब गोता तिप्रासन शत्रु नाथङ जों तामले खालाय ताबोक सिनि अर माहाय आमाहाय कहिसन कारनांबा हा ताम कासा नांका गणतन्त्र नै केनो बबो काहाम बबो हाया नों माइ आं साइ मानु होनो तिनि बर ड्राग्स आवैनो समाज दंस ना नाचनाब्ले आबो साइन तंब्ले थकजागै तंब्ले इन्टारेस्ट जागै तंब्ले एंका अबो हायनो बबो काहाम बबो हाया नों रमिस मेके नों बर सुखि सिखि तबा समाज नों बा कलंक मूर्ख सिबले हा समाज शिक्षित तनम्बा देखरक्स जे ओ मिलन रानी संग्राम बर जमदे तमाने बर डॉक्टरेट आं यूनिवर्सिटी माने बरनि हिंसा बर फाइकनाबा त्रिपुरा सेंट्रल यूनिवर्सिटी थांनायदि आरो प्रोफेसर पार्सेंटेज में का 80 90% जार प्रोफेसर रक ख्रिस्टान मामंसि हिस्ट्री डिपार्टमेंट सारि